ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद पंचदश अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालाय मुहुरहरसिका भुवि भावुका। पंचदश अध्याय। परम श्रेय भक्ति जोग तार उपाय ध्यान जोग जेमंते करिबाकु होए वर्णन पंचदशाध्याय। कृष्ण चरण धरि करे उद्धव बोलाई साधिरे। उद्धव वाच भोनाथ कमल लोचन शुणिमु तोहर वचन। संशय करी हृदगते एबे मु पचारई तोते। भक्ति लक्षण धर्म जेते तुम्हे कहिला सर्वमते। जेते प्रकारे ताहा साधे भक्ति लक्षण नाना विधि। जगते विप्रेछन्ति जेते मोक्ष लक्षण वेद मते। नाना प्रकारे से कहन्ति एणु लागिला मते भ्रांति। मोक्ष लक्षण धर्म एक किय बाछ अनेक। किय बा सकल प्रमाण संशय छेद नारायण। ए सर्व तुम्हार गोचर भक्ति बिन नाही सार। तुम्भे जे कह सर्वमते चिते मुधरी के मंते। बोल जे सर्व धर्म तेज निश्चय मोर पादे भज। एहिति सर्व मोक्ष धर्म एणे खंडाई भव भ्रम। तुम्हार वचन अधिके विप्रे कहन्ति एक एक। नाना प्रकारे से कहन्ति वेद पुराण भावे चिंती। एकांत भक्ति लक्षण सत्य वा सकल प्रमाण। एणु संशय मोर चिते निश्चय कह नाथ मोते। एमंत तार वाक्य शुणी हसी कहन्ति चक्रपाणि।
श्री भगवान उवाच उद्धव एक मने शुण जे आदि परम कारण वेदवचन सृष्टि अन्ते प्रलय नासिला जगते पुणी संसार आदि काले मुहि ब्रह्मांकु जोग बळे कहिले सर्व वेदवाणी से ब्रह्मा निज पुत्रे आणी नामता सायंभुव मनु द्वितीय पद्मजनी तनु ताहाकु सर्व वेद देला से पुणी धरी न पारिला थिले जे सप्त ऋषि गणे ताहांकु देला जणे जणे भृगु अंगिरा आदि करी अभ्यासे वेद से विस्तारी से पुणी पितृगण मध्य वेद प्रकाशिले आनंदे से पितृगण ताहा धरी अभ्यासे अभ्यासे विस्तारी से पुणी गुह्यक चारणे आनंदे देले साधुपणे मनुष्य सिद्ध विद्याधर राक्षस गंधर्व किन्नर किंदेव यक्ष नाग कपि क्रमे हांकु मध्य व्यापी ए रूपे सर्वमुखे भणी मु ताहा दूरे थाई शुणी बेदुह इला नाना गति तातत्व केही न जानती स्वभावे त्रिगुण संयुक्त एणु प्रकृति भिन्न मत जाहाकु जेमंत दिशाई से भावे वेद अभ्यासई एणु प्रकृति भेद मते अर्थ न जानती समस्ते केहू पाषांढ मते जानी कुतर्क खंडे केव खाणी एमंत भावे नाना मते वेद विचारती जगते ए रूपे श्रद्धा अनुमते मोहर माया रे मोहिते जे जहा श्रेय चिंती चिते कर्म करती नाना मते फलई कर्म अनुसारे विपाक लभंती संसारे के धर्म मार्ग आचरती के अबा काम्य कर्म चिंती के सत्य सम दम दाने के यज्ञ तप अनुमाने काहार चित्ते त्याग भोग के अष्ट ऐश्वर्य संजोग के व्रत नियम आचारे एमंते अनेक प्रकारे कर्म साधंती फल लभे गुण वैभव क्रिया दंभे एमंते जेते फल साधि सुख संपद नाना विधि अंते सकल हंती नाश किछि ही नाही सुख लेस कर्म सरिले फल क्षय लबध क्लेश मात्र रहे एणु संसार घर बने वृजिन नल दहने प्राणीये हंती आत जात न जानी वेदर वृतांत ए बोले बुझी तु निरते केवल आश्रय कर मते मु आत्मा प्रिय सखा होई सकल कर्म फल देई मु गतिपति हित कर्ता मुहि से सर्व लोक पिता मते भजन्ति प्राणी जेते सुखे से तरन्ति निश्चिन्ते जन्म मरणे नाही भ्रांति हेळे संसार तरी जान्ति विषय सुखे जार चित्त मोर भजने से वंचित जे प्राणी अकिंचन मत सम सुशांत दांत चित मोर आनंद रसे रसे सुख समुद्रे नित्य भासे मुझाकु हुआ ईसदय ताहार काहीं दुख भय देखई अंतर बाहारे सकल सुख सबुठारे मोहर भावे से रमई
ତାର ସମ୍ପଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପଦକୁ ନାହିଁ ବାଞ୍ଛା, ନ କରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ଇଚ୍ଛା। କି ଅଷ୍ଟନିଧି ଭୋଗେ ସଧ, ଶପଥ ଦୀପେ ରାଜପଦ। ପାତାଳ ଭୋଗେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଣ ପଦ ନ ବାଞ୍ଛଇ। ମୋତେ ସମର୍ପେ ଚିତ୍ତବିତ, ନୁହଁ ମାୟାରେ ମୋହିତ। ସେ ମୋର ଯେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ହୋଇ, କହଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ମୋହର ନନ୍ଦନ, ତାକୁ ନରମେ ମୋର ମନ। ମୋହର ଆତ୍ମା ପଶୁପତି, ତେଣେ ମୋହର ନାହିଁ ପ୍ରୀତି। ମୋହର ଭାଇ ହଳ ପାଣି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ମୋହର ଘରଣୀ। ନିତ୍ୟ ବସଇ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ, ମୋ ରୂପ ଯେତେ ଭୂମଣ୍ଡଳେ। ତୁଜେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ, କେହି ନୁହନ୍ତି ତୋର ସମ। ସ୍ୱଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ, ତପସ୍ୱୀ ରୂପେ ବିବର୍ଜିତ। ସମଦରସି ପ୍ରେମ ପ୍ଲୁତ, ଦୟା ସାଗର ପରହିତ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କର ପଛେ, ନିତ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରତକ୍ଷେ। ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ, ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ମୋର ଅନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ଯେଣୁ, ପବିତ୍ର କରଇ ସେ ରେଣୁ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ବହେ ଯେତେ ଗୁଣ, ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ସ୍ୱଭାବେ ଅକିଞ୍ଚନ ଦେହେ, ସକଳ ଭୂତେ ଦୟା ବହେ। କାମକୁ ଜିଣି ପ୍ରେମ ପ୍ଲୁତ, କେବଳ ସୁଶାନ୍ତ ମହତ। ସେ ମୋର ସୁଖ ଅନୁମାନେ, କେ ତାର ମହିମା ବଖାଣେ। ତା ଅନୁଭବ ସେ ଜାଣଇ, କେ ତାହା ମୁଖେ ପାରେ କହି। ଏମନ୍ତେ ଯେ ମୋର ଭକତ, ସେ ଯେବେ ବିଷୟ ବାଧିତ। ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦୋଷେ, ଯେବେ ବିଷୟ ରସେ ରସେ। ମୋର ଭକତି ଭାବ ବଳେ, ବିଷୟ ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ। ମୋ ନାମ ନିତ୍ୟ ଭଣେ ମୁଖେ, ଆନନ୍ଦେ ବିହରଇ ସୁଖେ। ଜଳନ୍ତା ଅନଳେ ଯେ ସନ, ସମିଧ ହୁଅଇ ଦହନ। ତାର ଶରୀରେ ପାପ ଯେତେ, ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ମୋତେ। ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ, ଗୁପତ କଥା କହୁଁ ତୋତେ। ଯେତେ ଦାନ ବ୍ରତ ତ୍ୟାଗ, ଧର୍ମ ଆଚର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଏ ମୋତେ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି, ନାନା ପ୍ରକାରେ ବଶ କରି। ଭକତ ଜନେ ବଶ ମୁହିଁ, ତାର ରକ୍ଷଣେ ମୋର ଦେହି। ମୁଁ ଏ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି। ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ, ଭକତ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ। ଏଣୁ ଭକତ ଜନ ପାଶେ, ନିତ୍ୟ ମୁଁ ଥାଇ ଭାବ ବସେ। ତେଣୁ ଭକତ ଏ ସଂସାରେ, ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଦୋଷ ହରେ। ଚଣ୍ଡାଳ ପତି ତପାମର, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଧମ ଦୁରାଚାର। ଏ ଆଦି ପାପୀ ଜନ ଯେତେ, ଯେବେ ମୋ ଭକତ ଅଗ୍ରତେ। ଦୈବ ଯୋଗେ ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ମିଳନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ। ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଶ୍ରବଣେ, ନିର୍ମଳ ହନ୍ତି ତତକ୍ଷଣେ। ପାପ ନ ରହେ ତାଙ୍କ ମନେ, ରବି ସମୀପେ ତମ ଜେହ୍ନେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୟା ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ, ତପି ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ। ମୋର ଭକତି ଯେବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନହେ ତାର ଦେହି। ସେ କାହୁଁ ସଂସାରୁ ତରିବ, ଯେବେ ନ ଜାଣେ ମୋର ଭାବ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଶୁଣ ହେ ଭକତର ଚିହ୍ନ।
ନିରତେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଯୁତ ଅନ୍ତର ଦ୍ରବଇ ନିରତେ ମତି ଚଞ୍ଚଳ ବିପରୀତେ ଜଗତ ମୋର ରୂପ ଜାଣେ ନିଜ ଶରୀର ନ ପ୍ରମାଣେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଏତେ ଲକ୍ଷଣେ ଭକ୍ତ ଜାଣି ଭକତି ବିନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବେ ନୁହଁ ପବିତ୍ର ବଲଇ ଗଦ ଗଦ ବାଣୀ କ୍ଷଣକେ ହସେ ପୁଣ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ କରଇ ରୋଦନ ଉଚ୍ଚେ ଡାକଇ ମୋର ନାମ ନାଚଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଦୂରେ ଥୋଇ କ୍ଷଣେ ମୌନ ଭାବେ ବସେ କ୍ଷଣକେ ଆନୁ ଆନ ଘୋଷେ ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ମତି ତାର ନିତେ ଭ୍ରମଇ ଉଦାର ଚରିତେ ଅନଳେ ଦହନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ହୁଅଇ ଯେ ସନ ଭକତ ଜନ ସେହି ମତେ ନିର୍ମଳ ହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଯେ ମତେ ଭଜଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଅଶେଷ ବାସନା ତାହାର ମନରୁ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଦୂର ମୋର ମଙ୍ଗଳ କଥା ମାନ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣେ ପଶି ମୋର କଥା ହରଇ ସର୍ବ ମନ ବ୍ୟଥା ନିତ୍ୟ ଯେ ଶୁଣେ ମନ ସୁଖେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାର୍ଥ ଦେଖେ ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜୁ ଥିଲେ ନିତେ ମଳିନ ରହେ ଯେହ୍ନେ ନେତ୍ରେ ବିଷୟ ସ୍ମରଣେ ନିରତେ ଯେହ୍ନେ ବିଷୟ ଜଳେ ଚିତେ ମୋର ସ୍ମରଣ ଯାର ଚିତେ ତା ପାଶେ ଥାଇ ମୁନିରତେ ଏ ବୋଲ ବୁଝି ମତେ ଭଜ ଅସତ ଧ୍ୟାନ ବେଗେ ତେଜ ମୋ ରୂପ ଦେଖ ସର୍ବଠାବେ ମୋର ଚରଣ ଭଜ ଭାବେ ନିରଳେ ବସି ଏକ ସ୍ଥାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ କଳ୍ପିବ ଆସନେ ମୋର ମଧୁର ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ବସି ଚିନ୍ତିବ ସ୍ଥିର ମନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚିତ ବଢ଼ଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଏଣୁ କୁସଙ୍ଗ ଦୂର କରି ହୃଦୟ ମୋ ଭାବ ଥିବ ଧରି ଆତ୍ମାର ହିତ ନିତ୍ୟ କର ହସି କହନ୍ତି ଦାମୋଦର ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ କପାଳେ ଦେଇ ବେନି ପାଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ତୁମ୍ଭ ଧ୍ୟାନ କି ରୂପେ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ କହ ହେ ତ୍ରିଭୁବନ ନାଥ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ବିକଚ କମଳ ଲୋଚନ ଯେ ଧ୍ୟାନେ ଯୋଗୀ ଜନେ ଚିନ୍ତି ଘୋର ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କି ରୂପେ କରି ତୋତେ ଧ୍ୟାନ କହ ହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ କମଳ ମଧୁର ବଚନେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ୟାନ ମତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ସମ ଆସନେ ବସି ଧୀରେ ସୁଖରେ ସମକଳେ ବରେ ଜାନୁ ଯୁଗଳେ ବେନି ପାଣି ଦୃଢ଼େ ସ୍ଥାପିବ ବେଳ ଜାଣି ବେନି ନୟନ ନାସା ଅଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପିବ ସମଗ୍ରେ ପବନ ତୋଳି ନାସା ଦ୍ୱାରେ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରକାରେ ଅଳପ ଅଳପ ସାଧନେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପିବ ସଂଯମନେ ଓମ୍କାର ପବନ ନିଶ୍ଚଳୁ ତୋଳିବ ହୃଦୟ କମଳୁ
उत्तम घंटनाद शोने मन पवन एक ध्याने मृणाल सूत्र मार्गे धरी निश्चले अनाहते पुरी लव निमिष दंड घड़ी नित्य साधिब दुखे पड़ी ए रूपे अंतर बाहारे ध्याने साधिब निरंतरे ए मंत साधि एक मासे प्राण पवन स्थापी बसे हृदय पद्म मध्य भागे जे अष्टदल अष्ट दिगे मध्य पाखुड़ा चारि पाखे नित्य लंबई अध मुखे ध्याने चिंतिव दृढ़ बंधे जे अष्टदल तार ऊर्धे सूर्यमंडल चिंता करी सममंडल मध्य भरी ताहार मध्य हुतासन ता मध्य सुवर्ण आसन तार उपरे दिव्य रूप चिंतिव मोहर स्वरूप आजानु लंबे भुज चारि शंख कमल गदावरी श्रीमुख सुंदर कपोल विकच पद्म प्राय डोल श्रवणे मकर कुंडल हृदय लंबई वनमाल नील जलद कलेवर कंठे कस्तुभ मणिहार हृदय श्रीवत्सर चिन्ह पीतवसन परिधान मंजू मंजीर पाद जुगे रत्न मेखला कटी भागे यज्ञ पवित कंदे सहे सुंदर तनु मन मोहे मेघ गंभीर प्राय स्वन प्रसन्न श्रीमुख लक्षण अति कमल अटे देहि सर्वांगे चित्त दृढ़े देई ए रूपे ध्यान मते करी चंचल इंद्रिय निवारी बुद्धि की करी आगुसार पंडित जनक व्यवहार सर्वसंगमु मन हरि निश्चले मोर रूप धरी मो रूप चिंतिव निरते न चिंती अन्य किछि चिते पुणी से रूप थोई पासे चित्त निवेशिव आकाशे एमंत आकाश मंडले ब्रह्म प्रकाशिव निश्चले से ब्रह्मे चित्त स्थिर जेबे मो रूप न चिंतिव तेबे एमंत समाधि जगरे जे आत्मा समर्पे आत्मा रे ज्योतिरे ज्योति मिशे जन्हे मोते से लभइते सने से ब्रह्म रूप सर्वभूते आत्मा रे प्रकाशिव निते मन संयमी एहि मते मो रूप देखिब जगते ए रूपे जोग ध्यान मते मन को निवेशी निश्चिंते इंद्रिय ज्ञान क्रिया भ्रम तेजितु लभिबु निर्वाण ए मन्ते भ्रम जीव तोर कहिले ब्रह्मांड ठाकुर बोलई दास जगन्नाथ श्री एकादशे भागवत सुख परीक्षित संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद कଳି कल्मष भय नाही सुजने तर एहा गाई इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंदे भगवदुद्धव संवादे ध्यान जग वर्णनम नाम पंचदश अध्याय। ओम भीमस्यापिरण भंगमुनिरपि मतिभ्रम यदि सुधम अशुधम वा मम दोष न विद्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुरंकर सदी च पुनः बोला आनंद एक बार हरि हरि बोला।